On behalf of Padma Shri Shankar Bapu Abhaikaugar English School, we roll down a carpet of welcome for all our respected dignitaries, guests, parents, invitees, well-wishers and students for the celebration of 21st Annual Day Function for the academic year 2023-24. The chief guest has arrived. Honorable chief guest and respected dignitaries are being escorted by the school band troupe and students. दीपज्योति परम ज्योतिः दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिः नमोस्तुते. परमेश्वराच्या अधिष्ठानाशिवाय कुठलाही कार्यक्रम अपूर्णच होऊ शकत नाही. दिव्याच्या या प्रकाशाने आमचे समस्त पाप दूर हो. या दिव्याने आमच्या जीवनात सर्वच कल्याणमय हो. तसेच सर्वांना आरोग्य आणि सुखसंपत्ती मिळो. सर्व प्रकारची द्वेषबुद्धीचा विनाश हो. या पूजनाने सर्वांमध्ये ऊर्जेचा उत्साहाचा संचार हो. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. I request all dignitaries to pay tribute to Goddess Saraswati, the goddess of knowledge. Light the lamp. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, टाळ्यांच्या गजरामध्ये दीपप्रज्वलनाचा सोहळा त्यांनी बघावा. सर्व प्रमुख अतिथींना दीप प्रज्वलन करण्याची विनंती करते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. Give a big round of applause. Thank you, respected dignitaries. Wow, that was awesome. We are glad to witness this great performance. महाराष्ट्राच्या महान संस्कृती, परंपरा तसेच विविधांगी साहित्याच्या समृद्धीमध्ये अनेक थोरा मोठ्यांनी मोलाची भर घातलेली आहे. यामध्ये संतांच्या साहित्याचा व तत्वज्ञानाचा फार मोठा वाटा आहे. ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया तुका झालासे कळस भजन करा सावकाश. या उक्तीप्रमाणे शब्दसह संत ज्ञानदेवांनी श्रीमद भगवद्गीतेचे रूपांतर भाषार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरीमध्ये केले आणि संत साहित्याचा पाया रचला. त्यानंतर ही परंपरा अविरत सुरू राहिली. संत नामदेव, संत जनाबाई, संत सावतामाळी, गोरा कुंभार व संत तुकाराम यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे समाजाचे प्रबोधन केले आणि हर प्रकारे सामाजिकता, माणुसकी, भूतदया समाजात रुजवण्याचा प्रयत्न केला. Today we have many more modern Marathi poets such as Kusumagraj, Anna Bhau Sate, Arun Krishnaji Kamble, Arun Kolatkar, etc. Vishnu Amman Shirwadkar, popularly known by his pen name, Kusumagraj was a Marathi poet, playwright, novelist and a short story writer.
Kusumagraj's work, like the Vishaka of 1942, is a collection of lyrics inspired a generation into the Indian freedom movement and is today considered one of the masterpieces of the Indian literature. Bahinabai Chowdhury composed her first song verbally in Ovi. Her poetry is characterized as reflective and abstract with iconic realistic imaginary. It captures the essence of a life, reflects the culture of village and farming life, and presents a wisdom like this. अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला देखा पिलासाठी तिने झोका झाडाले टांगला. Purushottam Lakshman Deshpande, popularly known by his initials Pula Deshpande, is a Marathi writer and humorist from Maharashtra. He also accomplished film, stage actor, scriptwriter, author, composer and musician, and he is often referred as Maharashtra's beloved personality. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात नाच रे मोरा नाच. Although most kids in Maharashtra are taught this song Naach Re Mora, but very few only know it was composed by the great writer and humorist Pula Deshpande. देवळात गेलो होतो मध्ये तिथे विठ्ठल काही दिसेना रखमाई शेजारी नुसती वीट होतं. मी म्हणालो हायलर रखमाय तर रखमाय कोणाच्या तरी पायावर डोकं ठेवायचं. पायावरचं डोकं काढून घेतलं आपल्याला पुढे मागे लागेल म्हणून आणि जाता जाता सहज रखमायला म्हणालो विठू कुठे गेला दिसत नाही. This is a great masterpiece of Arun Balakrishna Kolatkar. He was an Indian poet who wrote in both Marathi and English. His poems were found in rumors of everyday's matter, and he was the only Indian poet, beside Kabir, who was featured in world classic titles of New York Reviews of Book. We have many more gems in our Maharashtra literature like Shri Vida Karandikar, Shri Mangesh Padgaonkar, Shrimati Shanta Shelke, Shrimati Indira Sant, and the list is going on. It's a great pleasure to present the work of these great poets of our Maharashtra through these performances. आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. देव देसन धर्मा पायी प्राण घेतल हाती. आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. ज्ञानातून उसळे तरवारी ती पात. ज्ञानातून उसळे तरवारी ती पात. वेडात मराठे वीर दौडले सात. वेडात मराठे वीर दौडले सात.
वदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे राष्ट्राचे चैतन्यमूर्त तु नीतिसम्पदान्ते राष्ट्राचे चैतन्यमूर्त तु नीतिसम्पदान्ते स्वतन्त्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तु ध्यान्ति परवशते च भाग तुझे आकाशी होशी स्वतन्त्रते भगवती चांदनी चम चम लख लखशी वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे